अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब मसले की समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम किस जगह पे है तो फिर उसका जो सल्यूशन है उसको हल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह तमाम वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, वो लकी लोग हैं जिनको ये समझ आ जाती है कि हमारी जो लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव है, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस जगह पे हैं और किस मसले को, लाइफ के किस पहलू को, लाइफ के कौन से ट्रैक को अगर हम अपने हाथ में लेते हैं, अगर हम उसको अपने मुताबिक चलाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। देखें, मसाइल तब बढ़ते हैं जब हम मसाइल को मसाइल समझते नहीं हैं। छोटे मसले से बड़ा मसला पैदा होता है। छोटी मिस्टेक से अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो उसके बाद बड़ी मिस्टेक के चांसेस पैदा हो जाते हैं। एक आदमी जिसने एक बहुत बड़ा जहाज़ तैयार करवाया, और जहाज़ भी कौन सा है कि वो बहरी जहाज़ है, और उस बहरी जहाज़ के ऊपर उस बंदे ने, उसकी तैयारी के ऊपर उस बंदे ने कई बिलियन रुपए लगा दिए। अब जब सारा कुछ हो जाता है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, तो अब उस जहाज़ की स्टार्ट का वक्त आया था, उसको चलाने का वक्त आया था। तो हुआ क्या कि वो जहाज़ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मालिक परेशान है कि यार मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसके ऊपर लगा दी है और ये तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी तक ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हुआ क्या कि उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहता है कि ऐसे करें, आप अपने को कुर्बो जवार से अपने करीब करीब से कोई ऐसा इंजीनियर पकड़ें जो इस जहाज़ के फॉल्ट को समझ सके, क्योंकि ये जहाज़, इस पे मैंने अपना सारा असासा लगा दिया है। अब अगर ये ना चला तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। असिस्टेंट क्या करता है, असिस्टेंट ने अपने कुर्बो जवार के जो चंद इंजीनियर्स थे उनको बुलाया, कोशिश करवाई, घुमाया फिराया, लेकिन जहाज़ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जहाज़ के अंदर जो फॉल्ट बना था, उस बहरी बेड़े के अंदर जो फॉल्ट बनता है उसको वो जनाब कोई भी डायग्नोस नहीं कर सका। किसी को भी नहीं पता चला कि यार इसको प्रॉब्लम किस जगह पे है। खैर, वक्त गुजरता गया, वो कोशिश करते रहे, लेकिन अपने उस इलाके के तमाम इंजीनियर्स जो बहरी बेड़े के बारे में जानते थे, जिनको उसकी जानकारी थी, उनसे वो बहरी बेड़ा तैयार नहीं हो सका, मीन के चल नहीं सका, वो उसके मसले को नहीं देख सके। खैर, मालिक ने कहा कि ऐसे करें, असिस्टेंट को कहा कि ऐसे करें, आप आउट ऑफ कंट्री से इस काम के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, आप उनसे मदद लें, आप उनको इनवाइट करें, आप उनको बुलाएं। खैर, बुलाया गया, लेकिन किसी की समझ में भी उस जहाज़ का फॉल्ट नहीं आ रहा। इस सारी कोशिश के बाद क्या होता है कि उस मालिक के मुलाजमीन के अंदर एक आदमी ने कहा कि हजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस आपके असिस्टेंट को अपने साथ ले जाके, इसी इलाके के अंदर एक छोटी सी दुकान है और वो बंदा छोटी मोटी जो बहरी शिप्स होती हैं उनको वो ठीक करता है, तो क्यों ना हम उसको लेके आ जाएं। अब जब उस बंदे को परमिशन मिली कि हाँ आप असिस्टेंट को ले जाएं, आप मेरे सेक्रेटरी को ले जाएं, और उस जहाज़ मैकेनिक को, उस बहरी शिप के मैकेनिक को, इंजीनियर को आप क्या करें, ले आएं। उस बंदे की दुकान पे गए, वो आगे से अपने काम में लगा हुआ था। उस बंदे से कहा कि यार हमारा ये मसला है, और हमने पूरे अपने इस मुल्क के जो जितने भी इंजीनियर्स थे हम उनको बुला चुके हैं, किसी की समझ में मसला नहीं आ सका, और हम आउट ऑफ कंट्री से भी इस काम को हल करने के लिए लोगों की मदद ले चुके हैं, लेकिन किसी को भी इसकी समझ नहीं आई। तो जनाब मोहतरम, आपसे ये इल्तमास की जाती है कि आप हमारे साथ चलें और हम आपको आपकी सोच से ज़्यादा इसकी उजरत दे देंगे। उस बंदे ने कहा कि जनाब मोहतरम, मेरी तो छोटी सी दुकान है, और आपका जो बहरी शिप है वो तो जैसे आप बता रहे हैं वो तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं किस तरह मैनेज करूंगा, मुझसे ये मैनेज नहीं होगा, आप काइंडली किसी और के पास चले जाएं, मेरे बस की बात नहीं। अब क्या होता है कि उस बंदे पे फोर्स किया गया कि नहीं, हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि तुम हमारा ये काम कर सकते हो, इस मसले से तुम हमें निकाल सकते हो। तो वो आगे से कहता है कि यार आपको किसने कह दिया कि मैं इतने बड़े जहाज़ का मैकेनिक हूँ, और मैं तो भाई छोटा मोटा काम करता हूँ। खैर, वो मायूस होकर वापस चले गए और आके अपने मालिक को बताया कि वो आदमी आने के लिए तैयार नहीं है।
تو مالک نے کہا کہ نہیں، آپ ہر صورت پہ اس کو ساتھ لے کے آئیں۔ واپس گئے، اس کا ترلا کیا، اس کے سامنے درخواست کی کہ یار خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ چل۔ تو خیر وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے اس نے اپنے کچھ وہ جو ضروری چیزیں تھیں، جو اوزار وغیرہ تھے، وہ لیے اور چل پڑا۔ اب جب گیا تو اس نے دیکھا تو اتنا بڑا جہاز، اتنا بڑا بحری بیڑا، میں تو خیر نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو اپنے وہ اوزار تھے، وہ ٹیچی کیس تھا، وہ جو تھیلا اس کے پاس، اس نے وہ رکھا اور اس نے پورے بحری بیڑے کا وزٹ کیا، اور اسی وزٹ کے اندر اس نے 3 گھنٹے لگا دیے یہ دیکھنے میں کہ میں یہ جو چلنے کا پرابلم آ رہا ہے، یہ جو سٹارٹ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ آ کے مالک کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کے اس بحری بیڑے کو انشاءاللہ سٹارٹ ضرور کر دوں گا، کیونکہ اگر آپ اتنی مجھ پہ امید لے کے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ کو اتنے مان سے بلایا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر کے جاؤں گا۔ مالک کو امید لگی، وہ خوش ہوا، اس نے کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جس بندے کو ہائر کیا ہے، ہم جس بندے کو لے کے آئے ہیں، یہ بندہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ وہ جو چھوٹی دکان ہے، چاہے دکان چھوٹی ہے، لیکن اس بندے کے اندر جو برین ہے وہ چھوٹی دکان والا نہیں ہے، امید ہے کہ یہ بندہ ہمارا کام کر دے گا۔ خیر مسلسل 7 گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ بندہ، وہ جو انجینئر، چھوٹا سا انجینئر جو بلا کے لائے تھے، اس نے کیا کیا، ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، پنکھے جہاں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پنکھوں کے پاس وہ بیٹھتا ہے اور بڑے غور سے دیکھتا ہے، اور اتنے میں مالک آتا ہے اور مالک دیکھتا ہے کہ یار اس کو لگتا ہے فالٹ مل گیا۔ مسلسل وہ بندہ ان پنکھوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور وہ جو مالک اور اس کا اسسٹنٹ اور ساتھ میں جو جہاز کا عملہ تھا، وہ سب کے سب اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اسی سسپینس کے اندر ہیں کہ یار ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے، ابھی یہ ہم کو بتا دے گا کہ لیں جی آپ سٹارٹ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ خیر مسلسل 7 گھنٹے کی محنت کے بعد جب 8ویں گھنٹے کا پہلا منٹ شروع ہوتا ہے تو اس بندے نے اپنے اس اٹیچی کیٹ سے، اس تھیلے سے ایک ہیمر نکالا، ایک تھوڑا نکالا، اور کیا کرتا ہے، کچھ نے تھوڑا پکڑ کے مسلسل 3 ہٹس جناب جس جگہ پہ پنکھا تھا اس کے اوپر لگائی، 1 2 اور 3۔ اب جب 3 ہٹس لگتی ہیں، 3 ہتھوڑے لگے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا، اسسٹنٹ سے کہتا ہے سیکرٹری صاحب آپ جا کے جہاز کو سٹارٹ کروائیں۔ مالک بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ کمال ہو گیا، ہم تو کھپ گئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ یہ کہیں پہ چلنے کا نام لیتا ہو۔ اب جناب اسسٹنٹ نے مالک سے پرمیشن لی کہ حضور والا کیا ہم جہاز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہوا تو کہا نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، آپ لائف کے وہ جو پلمبر تھا، وہ جو انجینئر تھا، وہ جو مکینک تھا، وہ مالک کو کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی کے اندر اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو کبھی بھی امپاسبل کو سامنے نہیں رکھنا، امپاسبل کو سامنے نہیں رکھنا، کیونکہ امپاسبل کے اندر پاسبل ہے، آپ نے امپاسبل کے اندر سے پاسبل کے نکالنا ہے، اور جس طرح میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ویسے کرتے جائیں، میں آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا، میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا۔ اب لہٰذا آپ جہاز کو جا کے سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ لے جی جہاز سٹارٹ کیا گیا، اس بحری بیڑے کو سٹارٹ کیا گیا، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انجینئرز، اتنے بڑے بڑے مکینک، اتنے بڑے بڑے جناب مہان لوگ، اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، جبکہ وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ تیار نہیں کی گئی تھی، لیکن فالٹ کہاں پہ آ رہا تھا؟ اب کیا ہوا کہ جب جہاز سٹارٹ ہوا اور وہ جو انجینئر تھا، وہ چھوٹا مکینک تھا، اس نے اپنا وہ ضروری سامان لیا جو وہ لے کے آیا تھا، اور کہتا ہے اللہ حافظ، اتنا کہہ کے وہ اپنی دکان پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ دکان بھی قریبی تھی، زیادہ دور نہیں تھی۔ مالک بڑا خوش ہوا ہے، مالک نے کہا کہ جناب جشن کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا، اس نے اپنے جناب پورے عملے کو انوائٹ کیا، ودن کے ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا، اور ایک بہت بڑا رات کو کھانا پکتا ہے جس کے اندر جناب وہ خوب چیل کرتے ہیں، اس خوشی میں کہ ہمارا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر اپنا کام کریں گے۔ اچھا، اب جب یہ سارا کچھ ہوا، رات کو پارٹی ہوئی، پارٹی ختم ہوئی، اور اسسٹنٹ نے مالک سے پوچھا کہ حضور والا آپ نے اس بندے کو دیا کچھ نہیں، وہ بندہ آیا ہے
इतना बड़ा हमारा वो काम करके चला गया है और हमने क्या किया है, हमने उसको दिया कुछ नहीं। मालिक ने कहा राइट बनता है यार उस बंदे का, ना उसने कुछ मांगा, हम भी खुशी के अंदर थे, हम भी अपने जनाब खुशी के अंदर इस तरह मगन हो गए थे कि हमें भी कुछ समझ नहीं आई कि हमने उसको भी कुछ लेना देना है। तो कहा कि आप ऐसे करें, आप उसके पास जाएं और उससे पूछें कि आपका बिल कितना बना है। ले जी, किस्सा मुख्तसर असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब वहाँ पे जाते हैं उस बंदे के पास और उससे जाके कहते हैं कि बॉस पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी मजदूरी है, आपके कितने पैसे हैं। तो जनाब मोहतरम बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इस बात का मैं एंड करने जा रहा हूँ। उसने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। उस इंजीनियर ने, उस मैकेनिक ने 1 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। अब जब 1 लाख रुपए का बिल सेक्रेटरी साहब मालिक को देते हैं तो मालिक हैरान हो गया, यार ये क्या, इतने ज़्यादा पैसे। ना उसने कुछ किया, ना कोई इतना लंबा चौड़ा वो उसने हमारे सामने में हमने देखा कि ना उसने कोई ऐसा पुर्जा चेंज किया है, ना कोई नई चीज़ इससे लेके गया है, ना उसने इसमें कोई नई चीज़ डाली है। तो फिर 1 लाख रुपया किस चीज़ का। तो उसने सेक्रेटरी को वापस भेजा और कहा कि बॉस कहते हैं कि बताएं कि 1 लाख रुपया किस चीज़ का। उसने उस चिट के साथ नीचे एक और चिट बना के दे दी कि जनाब मोहतरम 1 हिट के 20 रुपये, 1 हिट के 20 रुपये। अब जब 20 का हिसाब लगाएं, 3 थी 60 रुपये बन गए। मालिक ने कहा कि आपने 60 रुपये की जगह 1 लाख रुपये का बिल बनाया है, तो ये क्यों। अब उसने फिर नीचे रिटर्न के अंदर ये लिख के भेजा मालिक की तरफ कि जनाब मोहतरम 1 लाख रुपया मैंने आपसे लेना है और 1 लाख रुपए में से 60 रुपए जो थे वो मेरी 3 हिट्स के थे जो मैंने लगाई थी, और बाकी जो 99,000 बाकी जितने भी बचते हैं 99,000 के अंदर से जनाब 940 रुपए जो आपको मुझको देने होंगे वो इस बात के हैं कि ये हिट्स लगानी कहां पे थी। बात समझ सकते हैं आप। 99,940 रुपए इस बात के हैं कि ये हिट लगानी कहां पे थी। देखें 3 हिट्स कहीं भी आप लगा सकते थे, लेकिन मसला हल नहीं होना था। मुझको पता था, मैंने डायग्नोस किया था, मैंने ये देख लिया था कि इसको फॉल्ट किस जगह पे है, लिहाजा मैंने उस जगह पे चोट लगाई जहां से मुझको फायदा होना था। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के अंदर आप अपनी जिंदगी में मोशन को ऐड कीजिए, मेंटोर को ऐड कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा गाइडर रखिए जो आपको ये बताए कि ख़जाना कहाँ से निकलना है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन मेहनतें कोशिशें, जब मेहनत बगैर किसी मकसद के होगी तो वो वक्त का ज़या होगा। जब आप मुसलसल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सफ़र में हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो है ना वो एक लफ्ज़ बोला जाता है कि आवारा गर्द, आवारापन, ठीक है। इस यहाँ पे कुलफंटर का लफ्ज़ भी आता है कि अगर आपने मंजिल के बगैर सफ़र शुरू कर दिया है तो ये मंजिल पे नहीं पहुँचाएगा, बल्कि ये आपका आवारापन है। जब आप मोशन को ऐड करेंगे, रहनुमा को ऐड करेंगे, तो वो आपको ये बताएगा कि जो गड्ढा आप खोद रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं, उस कोशिश का आपको रिवार्ड भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह हम में से बेशुमार लोग बस बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी रहनुमा के कोशिश करते रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी का जो पीक टाइम होता है, अपनी ज़िंदगी का जो आला वक्त होता है, जिसके अंदर ताकत होती है, मोटिवेशन होती है, एनर्जी होती है, जिसके अंदर इंसान के पास स्किल्स होती हैं, वो उन गढ़ों को खोदने में लगा देता है जिनको खोदने के बाद नीचे से खजाने की बजाय गड़े ही निकलते हैं, पत्थर ही निकलते हैं, मट्टी ही निकलती है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बचाना चाहते हैं, तो ज़िंदगी के अंदर अपने मोशन को ऐड कीजिए, अपने रहनुमा को ऐड कीजिए। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, हर महान के ऊपर एक महान है, हर बड़े ज़हन के ऊपर एक बड़ा ज़हन है।
تو آپ کوشش کیجئے کہ کسی ایسے انسان کو اپنا رہنما بنائیے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ نے ہٹ کہاں پہ لگانی ہے اور آپ کو خزانہ ملنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں یہ پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سیلف ہیلپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ اپنی لائف کو، آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ کریم میرے کنٹینٹ کی وجہ سے آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ مجھے اپنے کنٹینٹ پہ مان ہے، وہ میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔